नारायण नारायण नारायण। गरीब मानक पाई सुख सबुबेले अतिथि केतेबेले आसे आउ केतेबेले जाए से कथा सी बा जानिबे केमिति। एमिति एक दुखरे अछंती जड़े युवती दिनकु दिन मुहरे मांस पिंडुला बढ़ी बढ़ी एबे आखि बंद हेबा पई बसिलानी। बहुत कष्ट पाउछि। गोटे आखि को तो आदौ देखा जाऊ नहीं, जदि बा अन्य गोटे आखि को देखा जाउछि से पुणी खराब हेबाकु बसिलानी। राति रे भीषण जंत्रणा हुए। बापा तो 5 वर्ष हैला आरपारी को चली गलेनी। वृद्धा माँ मोर चिकित्सा केमिति करिब, ए अवस्था कुआड़ू आनिब बा अर्थ। मु ए जन्मरे बा गत जन्मरे की पाप करिछि, की भूल करिछि, एमिति मते भगवान कष्ट देउछन्ति। हाँ दर्शक बंधु, ए कथाटी आमे कहूना, ए कथाटी आजी मुनिराणी कही दुनिया आगरे लुह गड़ौछि। मुनिराणी बालेश्वर जिला जलेश्वर ब्लॉक अंतर्गत पश्चिमबाड़ पंचायतर देवकुमार गाँवर मुनिराणी भंगा बाउंश झाटीमाटी घरे बीतुछि वृद्धा माँ और झीर जीवन। गोटे बोली भाई सेते चालाक बा चतुर नुह, तथापि भौणीर चिकित्सा पई दादन खटिवा पई बाहर राज्य को जाइछि। तेबे अर्थ साजिछि बाधक। किभली भावरे मुनिराणीर चिकित्सा हब सेइति पई दिन राति वृद्धा माँ आखिरु लुह सकु नाही। गाँ गंडारू भिक मागी आनी जहा खाती एवं चलिया पई नियंट हुए। बड़ डाक्तरखाना रे अस्त्रोपचार करिया पई अर्थ बा केउठु आसीबो। गोटे ओली चुली जळुछि तो आउ गोटे ओली उपास। एमितिरे भी मुंड गुंजिवा को घरटे भलो नाही। चाळ छपर घर, खरा वर्षा हेले एथिरे पानी गळुछि तो सूर्य देखा जाउछन्ति। केमिति बा चलिबे। ये घटना जलेश्वर अग्रणी स्वेच्छासेवी संगठन हेल्प फॉर यू फाउंडेशन रो कानरे पड़िबा परे सभापति मानस रंजन धल तांकर समस्त सदस्य मानंकु धरी आसी पहुंची थिले। 10,000 टंकार सहायता सहित किछि दिन चलिया पई रेशन मध्य जोगे दैछन्ति। मात्र ताहा समुद्र को संख्य केमिति बा चलिबे मुनिराणी एवं तांको माँ। हुए तो 10-15 दिन सेमाने चली पारिबे, किंतु कोठु अर्थ आनिबे निजर ऑपरेशन पाई। ये घटना समस्तंकु व्यथित करिछि। एबे मुनिराणी को कथा सबुआड़े चर्चा। तेबे केवल चर्चा कले हेबो नाही। हेल्प फॉर यू संगठन एवं तांको ग्रामवासी सहित मुनिराणींकर करुण निवेदन सरकार बा व्यक्तिगत भावरे हेउ नहले अनुष्ठान जदि किछि मुनिराणी को सहायता दियन्ते ताहाले हुए तो मुनिराणीर जीवन बंची जाता एवं आगामी भविष्यत रे से टिके शांति रे निश्वास मारी पारन्ते। तेबे कौन रही मुनिराणी पाई लोकंकर निवेदन एवं कौन रहुची मुनिराणी कथा
ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଛୁଆଟା ମୋର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଆମର ସମ୍ପଦ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆମର କହିଥାନ୍ତି ମାଗିକି ଖାଉଛେ। ଆଉ ଏତିକି ବାବୁମାନେ ଯଦି ଦୟା କରିବେ ମୋ ଛୁଆଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ତରକାରୀ ସୁଦ୍ଧା ବି ଗୋଟେ ଖାଇପାରୁଛେନି, ଏଇ ଶାଗ ପତାଣ୍ଡି ଏଇଗୁଡ଼ା ରୁଣ୍ଡିକି ଟିକେ ଯାହା ଖାଉଛେ। ଗୋଟେ ଆଳୁ ବି ଆଣିପାରୁନି, ଗୋଟେ ପିଆଜ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆଣିପାରୁନି। ଆଉ କିସ କରିବି? ଏତିକି ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି। ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନି କଷ୍ଟଟା। ଏତିକି ଯେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଛୁଆଟା ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରେନି, ବିନ୍ଧା ଛିଟକା ହୁଏ। ଏ ମାଲ ବାପଲ ଡାକେ, ସେଇଠି ମା ଆଉ ଶୋଇପାରେ କି? ଶୋଇପାରିବନି, ହାତ ବୁଲଉଥିମି, କାନ୍ଦୁଥିମି। ଆଖି ଯୋଗୁଁ ତ ମୁଁ କେଣେ ଯାଇପାରେନି, ଘରୁ ବାହାରି ପାରେନି, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ଆଖି ଶୋଇପାରେନି, ଗୋଟେ ଖାଇପାରେନି, କିଛି କରିପାରେନି। ବିନ୍ଧା ଚିଠା ହେଉଛି, କଣ ଡାକୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତା ବିନା ମା ଆଖି ବିନା। ଏତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ମାନେ କେହି ଖାଲି ରାତି ସାରା ଶୋଇ ରହିଥିମି, କାନ୍ଦୁଥିମି, ଶୋଉଥିମି। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଘୃଣା ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଆକାର ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ସେମାନେ ଭାବିବେ। ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରେନି କେଣେ, ସେ ଘର ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ବାବା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଥିନି। ଆଉ ଯେତେ ବାବା ମରିଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ବି ଛାଡ଼ିଦେନି। ଆଖିଟା ମାଂସଟା ବଳି ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆଖି ଦୁଶୁ ନାହିଁ। କି ପାପ କରିଛି ଦୁନିଆ କାହିଁକି ଆକୁ ସବୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି? ମାଂସ ପେଣ୍ଡୁଆଟା ଯେ ଉଳି ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟାକୁ ଅପାରେସନ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଦୁଇ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି।